Bonsoir mes chers élèves. Donc, اليوم غادي نحاول نناقش معكم l'état de solde de gestion le SG بلي دو طابلو ديالها بلو تي اف ار و بلا كاف. بلو تي اف ار غادي نشوفوا plusieurs soldes باش اننا نوصلوا لو ريزولتا نيت دو لونتربريز وفي لا كاف او سكون ابل لو طابلو دو كالكول دو لوتوفينونسمون غنبداو من هذيك لو ريزولتا نيت اللي ساليش بها في لا كاف باش انني نلقى لا كاف ومن بعد لا كاف غادي نحيدوا لي ديفيدوند غادي نلقاو سكون ابل l'autofinancement de l'entreprise. Donc voilà, le TFR ou le tableau de formation du résultat. Le tableau de formation du résultat, le tableau de formation du résultat, يعني كيفاش كنكونوا le résultat net de l'entreprise. يعني غندوزو plusieurs soldes و le premier solde اللي غادي نلقاو في le TFR كيف ما كتشوف معايا le TFR راه كاين عندكم في le plan comptable. Donc في le TFR قلنا le premier solde هو ce qu'on appelle la marge brute sur les ventes. La marge brute sur les ventes غتساوي هي la vente de marchandises moins l'achat revendu de marchandises. Donc نعاودها la vente de marchandises moins l'achat revendu de marchandises غتعطينا la marge brute sur les ventes en état. هذيك l'achat revendu كتعرفوها حنا من الدرس ديال la régularisation du stock كتساوي عندنا هي l'achat de marchandises moins les 3 heures obtenu sur l'achat de marchandises, moins la variation de stock de marchandises. Donc, le premier solde, c'est la marge brute sur les ventes. La marge brute sur les ventes, le deuxième solde, c'est la valeur ajoutée. Et si nous la marge brute sur les ventes, la valeur ajoutée, nous la production de l'exercice et la consommation de l'exercice. Très bien. Donc, la marge brute sur les ventes, plus la production, moins la consommation de l'exercice, ça donne la valeur ajoutée. Il y a un point très important. Donc, avec la production, la consommation, la production de l'exercice, il y a les ventes des produits, plus la variation de stock des produits, plus la production de l'entreprise pour elle-même. La variation de stock des produits, il y a au stock final, moins stock initial. Ou bien la consommation de l'exercice, il y a l'achat consommé plus autre charge externe. L'achat consommé, il y a l'achat de matières et fournitures, moins les 3 heures sur l'achat de matières et fournitures, moins la variation de stock de matières et fournitures. Donc, on a la valeur ajoutée. Donc, on a la marge brute sur les ventes, plus la production de l'exercice, moins la consommation de l'exercice, ça a la valeur ajoutée. Ou la valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation, d'accord, donc plus les subventions d'exploitation, moins impôts et taxes, moins charges de personnel, mais l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. Il a خرج لكم الخارج positif يعني excédent ou il a خرج لكم négatif يعني insuffisance brute d'exploitation. L'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation plus autres produits d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins autres charges d'exploitation, moins dotation d'exploitation, غيعطينا le résultat d'exploitation de l'entreprise. وهنا غنرجع la méthode de CPC. Le résultat d'exploitation plus le résultat financier غيعطينا le résultat courant ou le résultat courant plus résultat non courant égale résultat avant impôt. Ou le résultat avant impôt moins l'impôt sur le résultat ou le moins l'IS غيعطينا le résultat net de l'entreprise. إذا لاحظتي معايا بأنني أنا chaque fois كندوز من حدا هاد لي سولد كنعطيكم اكوتي كنعطيكم واحد ليكسبليكاسيون دو شاك سولد. دونك هنا قلنا بانني فاش غنبغي نسالي le tableau de formation du résultat. Donc, غنسالي le résultat net ou plusieurs soldes. D'accord, plusieurs soldes. Le premier solde اللي هضرنا عليه هو la marge brute sur les ventes. قلنا باش نلقاو la marge brute sur les ventes قلنا هي la vente moins l'achat revendu. ومن بعد مشينا la valeur ajoutée باش ندوز من la valeur ajoutée كيخصني la production de l'exercice ou la consommation de l'exercice. وعطيتكم بان كل ميثود في هادو كيفاش غادي نشرحوها. La valeur ajoutée plus les subventions d'exploitation moins impôts et taxes moins charges de personnel égale l'excédent ou l'insuffisance brute d'exploitation. C'est le signe. Si le signe est positif, donc excédent, ou le signe négatif, donc insuffisance. L'excédent et l'insuffisance, plus autres produits d'exploitation, plus reprise d'exploitation, moins les charges d'exploitation, moins dotation d'exploitation, réatteindre le résultat d'exploitation, ou le résultat d'exploitation plus le résultat financier, réatteindre le résultat courant, ou le résultat courant plus résultat non courant égale résultat avant impôt. Le résultat avant impôt, نقسم l'impôt, réatteindre le résultat net. وهنا الله يرضي عليكم باش انني مني غادي نسالب لو ريزولتا نت هي اللي غنحتاجوها في لو دوزيام طابلو اللي هو لا كاف. دونك في لا كاف باش كنبداو بلو ريزولتا نت. لو ريزولتا نت كنحطوها الا كانت بوزيتيف يعني بينيفيس، الا كانت نيجاتيف يعني بيرت. وهنا كنمشي بواحد لاستيوس اللي تري امبورطون بغيتكم تعقلوا عليه. شنو هو هاد لاستيوس؟ هاد لاستيوس اللي غنبداو به في لا كاف كنبدا بلو ريزولتا نت. دونك لا فورم ديال لو طابلو غنلقاوها في لو بلان كونطابل وغنمشي غنلقاو بان في لاكاف كاينين دي شارج وكاينين دي برودوي. شنو هما لي شارج اللي غنلقاو لي دوطاسيون، غنلقاو لا فينا. وشنو هما لي برودوي اللي غادي غنلقاو لي ريبريز وغنلقاو برودوي دو سيسيون. فيت اتونسيون الله يرضي عليكم باش نوصل لاكاف لا كاباسيتي دوتو فينونسمون. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ لو ريزولتا نيت اللي كنت ساليت بها في لاكاف. لو ريزولتا نيت باش ساليت في لاكاف في لو تي اف ار بلوتو غادي نحاولوا نزيدوا على لي شارج ونقصوا لي برودوي. قلنا على لي شارج هما لي دوطاسيون ولا فينا، يعني غادي ولي برودوي هما لي ريبريز والبرودوي دو سيسيون. بمعنى غادي ناخذ لو ريزولتا نيت دو لونتربريز
plus les trois dotations, il y a plus dotation d'exploitation, plus dotation financière, plus dotation non courante. Moins reprise d'exploitation, moins reprise non courante, financière, moins reprise non courante, plus la VNA, moins produit de cession, la CAF, égale à la CAF. La CAF, moins les dividendes ou la distribution des bénéfices راح تعطينا لوطو فينانسمون وهكا غادي نكون كملت لاكاف. وانما شنو هو المشكل؟ شنو هما لي دوتاسيون اللي غادي نخدموا بهم وشنو هما لي ريبريز؟ لي دوتاسيون اللي غادي نخدموا بهم في لاكاف ولي ريبريز هما لي دوتاسيون دورابل، يعني لي دوتاسيون كي سون ليي à l'actif immobilisé et au financement permanent. ولي ريبريز اللي غنخدموا بهم حتى هما لي ريبريز كي سون ليي à l'actif immobilisé et au financement بيرمانون. بمعنى اي دوتاسيون ولا اي ريبريز عندها علاقه بلاكشيف سيركولون ولا عندها علاقه باسيف سيركولون ما غاديش ندخلوها في لاكاف، واخا تبان لينا ما غنقربوش لها، يعني كندخلوا غير لي دوتاسيون لي ريبريز كي سون دورابل. بمعنى لي دوتاسيون اللي عندهم علاقه بلامورتيسمون، لي دوتاسيون اللي عندهم علاقه بلا ديبريسياسيون ديال لي زيموبيليزاسيون فينانسيير، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، ولي دوتاسيون لي ريبريز ديال لي بروفيزيون بور ريسك اي شارج دورابل. اما لي دوتاسيون لي ريبريز ديال لاكشيف سيركولون يعني ديال ستوك ديال لي كريونس ديال لي تي في بي، les dotations, les reprises et les provisions pour risques et charges momentanés ما غاديش ندخلوهم في لاكاف. دونك نعاود قلنا لو ريزولتا نت باش كنساليو لو تي اف ار هي باش كنبداو في لاكاف. لي سين باش نعقلوا على لي سين غادي نحاولوا نزيدوا لي شارج ونقصوا لي برودوي. وشنو هما لي شارج؟ لي شارج قلنا هما لي دوتاسيون لا فينا. وشنو هما لي برودوي؟ لي برودوي هما لي reprises et le produit de cession. Donc le résultat net plus les trois dotations moins les trois reprises plus la VNA moins produit de cession غتعطينا la CAF. La CAF moins les dividendes ou la moins la distribution des bénéfices égale à l'autofinancement.